سحرگاهی که بارم نمی داشت، دلم از بی غمی تو غمی داشت. ندانستم که در عشق محبت دلی پر آرزویم چی کمی داشت، دلی پر آرزویم چی کمی داشت. به صحرا بگذرم گل سر خمیدم، به دریا بنگرم موجی رمیدم. بیندیشم چرا آخر چرا من در این دنیا ندیدم. بیندیشم چرا آخر چرا من در این دنیا ندیدم. دو چشمی بیگناهی تو مرا کش، نگاهی بی پناهی تو مرا کش. نمردم از هزارم خم از صبحدم، یگاهی تو یگاهی تو مرا کش. نمردم از هزارم خم از صبحدم، یگاهی تو مرا کش. سحرگاهی که بارم نمی داشت، دلم از بی غمی تو چی غمی داشت. ندانستم که در عشق محبت دلی پر آرزویم چی کمی داشت، دلی پر آرزویم چی کمی داشت. این سرود مال هنرمند شایسته تاجیکستان علیم بابویف است که حالا صدا دیگر شد. یعنی این سرود با صدای
бисёр ҳам бокувват ва марғуладори Олим Бобоев дар хотираи нафарони зиёде боқист, дар хотираи мухлисонаш ҳамеша масалан зинда аст ёду хаёли он кас. Ва мо дӯстони азиз дар барномаи иншомаи хотираҳо тасмим гирифтем ки боз ҳам якчанд суруд дошта бошем, бозхонӣ дошта бошем аз сурудҳои Олим Бобоев, ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон, ва ба шумо салом мегӯему. Барномаро шурӯъ мекунем. ҳамсуҳбатамон бошанд Далер Расулов, ҳунарманди оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. Хуш омадед. Саломат бошед. Сараввал салому дуруд ба тамоми бинандагони телевизиони Сафина. Бисёр шодем ки боздаъватӣ шудем дар ин барнома ва сурудҳои мондагори устод Олим Бобоевро имрӯз як хотира мекунем. Бале. Ва медонед, масалан вақте ки ин сурудро шумо иҷро мекардед, дар зеҳнам пайдо шуд ки як нафаре ки метавонад ғайр аз муҳити оила ва дӯстони худ дар хотираи касе боқӣ бимонад, дар хотираи касе ёду хаёли хуберо зинда нигоҳ бидорад, воқеан арзандаи таҳсин аст. Чӣ бирасад ба нафаре ки ин ҳама мухлис дорад, ин ҳама пайраву нафароне дорад ки дӯсташ медорад. Ҳунарманди асил вақте ки ана ҳамин дараҷаро соҳиб мегардад ва хоҳ нохоҳ ба дили мардум ҷой мешавад, новобаста аз оне ки бар дилу дидаи аҳли оилаи худ гуфтед ҷой гирифтааст ва берун аз он бар дилу дидаи мардум ба ана ҳамон санъату ҳунари худ ҷой мегирад ва то абад, то дуриҳои дур, яъне ки мо то имрӯз чӣ хеле ки ёд мекунему, хотира мекунем, баъд аз мо низ ҳунару истеъдоди ҳамон як нафаре ки машҳур гаштааст ёд мекунад дигарон. Ин суруд оҳангаш низ моли Олим Бобоев буда? Бале, оҳанг аз устод Шодровон Олим Бобоев аст. Онро дар солҳои ҷавонӣ сароиданд ва сабти клип ҳам дар ҳамон давра кардаанд ки бисёр як вақте шумо оҳангро аҳамият диҳед, оҳанги оромӣ тез ба дили мардум ҷой мешавад. Як содагӣ, як хубие ҳаст ки масалан қалб зуд қабул мекунад. Бале, ритми он, ритми мо ба истилоҳ вальс мегӯем, дар ҳамин зарб офарида шудааст, чун шеър матни он дар васфи ишқ мебошад, оҳанг низ дар ана ҳамин равия эҷод шудааст ва як суруди хубе садо додааст. Ва вақте ки суҳбатҳои Шодравон Олим Бобоевро гӯш мекунем, масалан дар як суҳбаташ гуфтааст ки хонаи мо ҳамчун як консерватория аст ки роҳбари он гурӯҳ модарам аст ва ҳамин гуна масалан оилаи худро ки ҳамагӣ санъаткор буданд васф кардаву дар мавридашон хотираҳои хуб гуфтааст ва ин аз он дарак медиҳад ки масалан таъсири муҳити оила низ ҳатман ҳаст барои як нафаре ки дар ҷодаи санъат бихоҳад рушд бикунад ва истеъдодаш ба ҳамин дараҷа расидан низ дастгириву масалан ҳамон таъсири муҳити оила аст. ҳамин истеъдод масалан то ба дараҷае рушд кард ки то имрӯз шумо ва дар қатори шумо нафарони зиёде бозхонӣ мекунанд ва идома медиҳанд кори он касро. Устод Олим Бобоев дар оилае ба дунё омадаанд ки оилаи санъаткор, яъне ки падари он кас устод Искандари Тамурӣ сароянда навозандаи шашмақом буданд, бисёр як санъаткори варзида буданд ва ман ҳам дар мусоҳибаҳои устод ин чизҳоро шунидам. Хонаи устод бисёр санъаткорро омаду рафт доштанд. Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Бой Муҳаммад Ниёзов. Аз ҳамин лиҳоз устод қайд карданд ки хонаи мо мисли як консерватория буд. Дар бораи модарашон гӯем, як чизро қайд мекунам ки вақте ки тифл ба дунё меояд, ман бовар дорам ягон падар суруди алла намехонад. Суруди алларо ҳатман модар мехонад. Аз ҳамин сабаб ман гумон мекунам ки ҳамон шавқу рағбати устод дар ин ҷода аз модарашон гузашта гӯем ҳам хато намекунем, чун мо медонем модарашон низ як овози бақуввати
марғуладор ки доштанд аз модар низ ба устод гузаштааст. ман фикр мекунам бештар дар ҳамин масъала низ такя карда гуфтанд ки роҳбари гурӯҳ масалан модарамон аст ба он хотире ки агар бисарои якумин шунаванда модарат мешавад. ҳар кореро агар анҷом бидиҳӣ аввалин нафаре ки ба он кор туро бештар рӯҳбаланд месозад, раҳнамоӣ месозад ин модар аст ва ба ҳамин хотир низ шояд гуфта бошад. албатта. ва дар идома як суруди дигар дорем, як оҳанге аст ки нафарони зиёд бо ҳамин оҳанг суруд иҷро карданд, вале Олим Бобоев дар ҳамин оҳанг матни навро ворид кардааст. бале. Сурудро мешунавем, баъдан дар моридаш суҳбат боша. دل به طاقی ابروی می پرستی می کنم دل به طاقی ابروی می پرستی می کنم چون کبوتر در آخی که به مستی میکنم دوست یارم چون کبوتر در رواقی که به مستی میکنم عجب یارم از بلندی کی رسم در زوره آن آستان از بلندی کی رسم در زوره آن آستان تالی و اقبالی سستم سخت پستی میکنم عجب یارم تالی و اقبالی سستم سخت پستی میکنم عجب یارم هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار کی چو مجنون دیگری دوای هستی میکنم عجب یارم کی چو مجنون دیگری دوای هستی میکنم عجب یارم فکری موجونم کنون تو غرال در اقلیمی سخن فکری
مفجونم کنون تو رال در اخلیمی سخن حکم دیوانی بزارم چون مستی میکنم عجب یاره دل به توخیب روی می پرستی میکنم عجب چون کبوتر در رواقی که به مستی میکنم عجب تشکر زیاد. سلامت باشید. اکنون برمیگردیم سری مسئله که در این آهنگ یعنی در آهنگ تناور دیگرگونی وارد کردند علیم بابایف شادروان. در آهنگ تناور استاد علیم بابایف دیگرگونی تنها در متن وارد کردگی هستند. قبلا در متن استاد میرزا ترسونزاده این سرود معمول و معروف بود و استاد علیم بابایف در غزلی استاد نقیب خان توغرل انا همین آهنگ رو آموزش داده است. آموزش داده یک سرودی خوب به فکرم آماده کردن. بله. این سرود رو با متن استاد میرزا ترسونزاده نفران زیادی اجرا کردن. من باید یک چیز رو قید کنم که با متن استاد ترسونزاده نیز استاد انا همین سرود رو سراییدگی هستند. هم با این متن و هم با متن نقیب خان توغرل سراییدگی هستند که در متن نقیب خان توغرل بسیاری ها این سرود رو از استاد علیم بابایف میشنوم. بله. و این سرود رو مثلا همین واردات رو همین آموزش رو به اون کس مثلا منسوب میدونن که مال اون کس است. اون اولین مرتبه نفری که اجرا کرد خود اون کس بودن. اگر در مورد اون بگویم که تنها میتوانیم در مورد علیم بابایف از سامانه های اجتماعی جستجو کنیم، از استادان بپرسیم، مثلا ما نسل جوان از استادان بپرسیم و خودشون رو روبرو ندیدیم، آوازشون رو زنده نشوندیم، ولی شما اجرا میکنید سرودهایشون رو. ولی شما در موردشون خوب میدونید. از کجا مثلا همین شوق، همین جستجوها از کجا درک از آنه که یک نفر مثلا همین گونه سرودهای خوب دارد و من نیز باید ادامه بدهم اجرا کنم؟ پدرم با استاد علیم بابایف بسیار شناسایی خوب داشتند. برابر شناسایی خوب هم مخلصی اشدی بودند. وقتی که مخلص هستید همه وقت سرودهای همون سراینده رو گوش میکنید. چون من خرد بودم در خانه ما همه وقت سرودهای علیم بابایف صدا میداد و من نیز از انا همون ایام کودکی باور میکنید مفتونی انا همون آواز و سبک و اسلوب و سراییدن استاد علیم بابایف شده بودم و همین بود که من شوقم زیاد شد در همین جاده صنعت و پدرم رو خواهش کنم بودم که مرا به مکتب موسیقی برند و من آموزم و بعدا با خواهش خودم من پدرم مرا به مکتب موسیقی بردند و بعدا من تحصیل نمودم در این مکتب و آهسته آهسته سرود میخوندگی شدم و در یک محفل خانوادگی ما بود استاد تشریف داشتم و اونجا من کودک بودم در عین گزارش آواز. چون به همگان معلوم است آواز از کودکی به کلان سال یعنی که مدت چه میگیم گزارش آواز میگیم هم گزارش آوازی من بود. همون وقت من سرود خوندم و از یادم نمیبرد استاد آمدند و گفتند نغز بچه آواز خونده آوازت عین گزارش هست در یگان جا نخون، کسی که تولا کنن نخون، برای اینکه وقتی گزارش آوازی تو هست آوازت باید شاید ویران شود. و بعدا از من سالها گذشت و من دانشجوی کالج صنعت شدم و باز انا همون یک محفلی بود، یک با استاد روبرو شدیم، من سرود خوندم. اون وقت الکی آوازی من از
гузариши овоз гузаштагӣ буд ва устод маро дар ҳамонҷо шунавиданду ва падарам гуфтанд ки шогирда тайёр кунед, ман пага якҷо маҳфил мебарам. ва ман ростига медонед ҳамон шабе ки гуфтанд ман ҳамин чизро шунидам, ман то саҳар хоб кардагӣ нестам. чӣ хел мешавад, чӣ хел вақте ки одам сахт як чизро мехоҳаду мухлис аст, бисёр зиндагӣ мекунад ба умеди ана ҳамин чиз, ҳамон шаб хоби ман набурд. ва саҳар шуд, устод омаданд, мо бо ҳамроҳи устод маҳфил рафтем, ҳатто дар сабтҳои интернетӣ ҳам ин чиз мавҷуд аст. ва он ҷо маҳфилро устод гузаронданд, бо ҳамроҳи устод як-ду суруд сароидем ва мутаассифона охирон дидор ана ҳамон ҷо буд бо устод Олим Бобоев, чун ман баъдан ба коллеҷи санъат ки дар Хуҷанд қарор дошт омадам ва баъдан устод ба бисери бемор шуданду аз олам гузаштанд. ва ба як чиз хурсанд мешавам ки ҳамон сабтҳое ки буд монд, ҳамон ҳар як гуфтагиҳои насиҳату гапҳои устод то ҳол дар хотирам аст, бовар мекунед. ва баъдан ман ба худ як мақсад гузоштам ки дар оянда бигзор мо ба сатҳу санъати устод иҷро накунемам, сурудҳои устодро, номи устодро зинда гардонда, сурудҳояшонро дубора сароему ана ҳамин сурудҳо умри дубора гирад то замони дигар равад. саломат бошед. бисёр хотираи хуб, хотираи ширин, як хотирае ки масалан ҳар нафар мехоҳад ки ҳамон ба орзуи доштаи худ бирасад ва шумо дар айёми наврасӣ бигӯем ба ҳамон орзуатон расидед. ва дар баробари шумо нафарони зиёд ҳастанд ки ин мактабро дӯст медоранд, ин мактабро масалан сабку услуби шодравон Олим Бобоевро меписанданд ва ба ҳамин хотир қасри фарҳангеро дар шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев гузаронданд. он хизматҳои устодро ба назар гирифта ҳукумати шаҳри Панҷакент, вилоят, ҷумҳурӣ, кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ки қаблан ба номи ҳеҷ кас набуд, номгузорӣ нашуда буд, ба номи устод Олим Бобоев гузошта шуд ва дар ана ҳамон назди қаср нимпайкараи устод Олим Бобоев гузошта шуд ва як конфронси илмӣ гӯем баргузор гардид оид ба рӯзгори устод Олим Бобоев аз маркази вилоят, аз ҷумҳурӣ, аз шаҳри Душанбе бастакорони шинохта ташриф доштанд ва дар ана ҳамон арафи кушодашавии қасри фарҳанг як барномаи бошукӯҳи барпо гардид ки мутаассифона мо иштирок надоштем, чун бехабар мондем. мо ки дар пойтахт кор фаъолият дорем, рисолати мо дар ин ҷо сурудҳои устодро зинда карданду сароиданд, чун дар Душанбе низ устод мухлисои зиёд доранд. аз ҳамин лиҳоз мо дар Душанбе давомдиҳандаи касби устод ҳастем. саломат бошед. ва боз ҳам аз ҳамон рӯйхати сурудҳои мондагори шодравон Олим Бобоев як таронаи дигар мехоҳем бишнавем. кадом тарона аст? бошад. тарона лолаҳо ном дорад. агар хато накунам, ин суруд аз синни 5-6 солагии ман ин сурудро мешунаваму дӯст медорам аз замони кӯдакӣ. чун агар ин гуна бошад, боз табиист ки дар хотираи нафарони зиёде нест. ин суруд ҳаст, ин суруде ки умри дароз дорад, ин суруде ки бисёр солҳои тӯлонӣ пушти сар шудааст, аммо аз байн нарафтааст. ба ҳамин хотир мехоҳем боз дубора бозхонӣ гардад ва пешкаши дӯстдорон ва ҳаводорони ҳунари Олим Бобоев гардад.
مشعل شدن میسه ها دریانه ها معطل شدن کوزه در بر دخترانی آتش در سری سر چشمه ها معطل شدن در سری سر چشمه ها معطل شدن در بهار عشق امید و هوس تو چرا از من گریزان عشق من آبرویم صدقه نامی تو باد آب چشمم را مری زان عشق من آب چشمم را مری زان عشق من رود بادی مال سنگین در ستیز کاکلانی بید مجنون ریز ریز با زلفینی درم را میزند گویدم از خانه این سردت گریز تا کجا بگریزم از ارمانی تو ابری گریان برخی خندان عشق من طفلی که هم دور دورم جانی جان تو چرا از من گریزان عشق من آبرویم صدقه نامی تو باد آب چشمم را مری زان عشق من آب چشمم را مری زان عشق من
دوستان گرامی، ما همیشه در برنامه خاطره ها اطراف اون نفرانی حرف میزنیم، سرودهای اون نفرانی رو بازخوانی میکنیم که کارهای موندگار در جدای صنعت کردند و یاد و خاطره اشان همیشه زنده نگاه داشته می شود. و مطمئنا شما نیز زیر نوای آهنگ و سرودهای آنها خاطره های خوب دارید. عزیزان دل، برنامه خاطره ها بود منظورتون و هم صحبت ما بود عین حال دلیل رسولوف، هنرمند از ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سرودهای اولین بابایف هنرمند شایسته تاجیکستان رو اجرا کردن برای ما و خوش آمدید بار دیگر به برنامه. و به فرجام برنامه رسیدیم عزیزان. باز هم برایتان روزگاری خوش، خاطره های زیبا و زندگی پر از شادی رو تمنا میکنیم.